أملاخ بزح ساعن ببزح منقدن قدم نبوتاتنا ودبيات كيلو تزاربو أبزن دحروت معلفتات قنا بتوراس كله زقبرو ون علم زفتقر ودو غيرو تزاربنا ناي علوتو أبناي لاتين قداسي زنبب نبابات قال أملاخ قداماي نباب كابرأي يوحنس مراف عسران حدن كفقدي تشعتك سعفقدي عسرتو أربعتي كابتوم ناي موداتا شوعتي معاس زملا شوعت صواء زحزو شوعت ملا اختخا حدي مسئي نتا مرعاس سبيتي اتغنشل كريكاس نعا النابلي تزاربني منفس دما ناب عبين نوحن با وسدني نتا قدست كتما يروساليم كاب سماي كاب أملاك تولد كلاخا أرأيني بخبر أملاك ون تنصبارق نبرت مدماق برهاناون كم عزيوز خبر أمني كم تنصبارق أمني يسبيس زمسل نبري عسرتو كلتي أفدق زلو عبين نوحن كزر نبرا أبتا أفدقيتات ون عسرتو كلتي ملاقتي نبرو نايتوم عسرتو كلتي نجدك إسرائيل سمات دما أبتي أفدقيتات تصحيفو نبري بمبراق سلسة أفدقي بسمين سلسة أفدقي بدبوب سلسة أفدقي بمعراب سلسة أفدقي نبري قصريتا ختماخا عسرتو كلتي أمني مسرت نبرو عبدو ما عسرتو كلتي سم نايتوم عسرتو كلتي حواريات اتغنشل نبري كالاي نباب كان مزمور داويت مزمور 145 كفقدي حدك سعفقدي عسران حدن وأملاخي نقصي لعول كنزخون كاك وجيه نزل عالم كمسكنكاي كل معاتي كمسكنكاي نزل عالم كود سكاي እግዚአብሔር ዓቢይ እዩ ኣዝዩ ክምስገን ዝግብኦ እዩ ዕብየቱ ክምርመር ኣይከኣልን እዩ ንግብርታትካ ካብ ወለዶ ንወለዶ ክንእዱ እዮም ዓቢይ ተግባራትካ እውን ከውርዩ እዮም ብዛዕባ ክብርኻን ግርማኻን ከውርዩ እዮም ኣነኻ ነቲ መስተንክር ዝኾነ ግብርታትካ ከሰንትን እየ ህዝቢ ብዛዕባ እቲ ዘደንቕ ግብርታትካ ክዛረቡ እዮም ኣነ እውን ዕብየትካ ከዘንቱ እየ ብዛዕባ እቲ ዓቢይ ምሕረትካን ከውርዩ ብጽድቅኻ እውን እልል ክብሉ እዮም እግዚአብሔር መሓርን ርኅሩሕን እዩ ዓቃልን ብምሕረት ምሉእን እዩ እግዚአብሔር ንኹሉ ሰናይ እዩ ንኹሉ ፍጡሩኻ ይርሕራሓሉ ወእግዚአብሔር ኩሉ ፍጡርካ ከመስግነካ እዩ ቅዱሳንካ እውን ክባርኹኻ እዮም ግብርታት ሓይልኻን ክቡር ግርማ መንግስትኻን ንደቂ ሰብ ምእንቲ ክፈልጡ ክብሪ መንግስትኻ ክዛረቡ ስልጣንካ እውን ክነግሩ እዮም መንግስትኻ መንግስቲ ዘለዓለም እያ ንስኻ ኸ ንውሉድ ወለዶ ንጉስ ኢኻ እግዚአብሔር በቲ ዝሃቦ ተስፋ እሙን እዩ እግዚአብሔር ብዝገብሮ ዘበለ ኩሉ ጻድቕ እዩ እግዚአብሔር ነቶም ዝወደቑ ኩሎም ይድግፎም ነቶም ርእሶም ዘድነኑ ኩሎም የልዕሎም ፍጡራን ኩሎም ብተስፋ ንኣኻ ይጽበዩ ንስኻ እውን በብግዚኡ ምግቦም ትህቦም ኢትካ ብልግሲ ትዝግሕ እሞ ንፍጡር ዘበለ ኩሉ ብበረኸት ተጽግቦ እግዚአብሔር ብዝገብሮ ዘበለ ኩሉ ጻድቕ እዩ ብኩሉ ግብሪ እውን ሕያዋይ እዩ እግዚአብሔር ንጽውዕዎ ኩሎም እወ ብሓቂ ንጽውዕዎ ኩሎም ቀረባኦም እዩ ፍቓደቶም ዝፈርህዎ ይፍጽም ኣውያቶም ይሰምዕ ከምኡውን የድሕኖም እግዚአብሔር ንዘፍቅርዎ ኩሎም ይሕልዎም ንኩሎም ክፉኣት ሰባት ግና ከጥፎም እዩ ኣነ ንእግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ከመስግኖ እየ ኩሉ ፍጡርካ ንቅዱስ ስሙ ንዘለዓለም ዓለም የመስግን ሳልሳይ ንባብ ካብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 45 ክሳብ ፍቕዲ 51 ፊልጶስ ናትናኤል ረኸቦ እሞ እቲ ሙሴ ኣብ ሕጊ ነቢያት እውን ብዛዕባኡ ዝጸሓፉ ኢየሱስ ወዲ ዮሴፍ በዓል ናዝሬት ረኺብናዮ በሎ ናትናኤል ድማ ካብ ናዝሬት ዶ ገለ ሰናይ ክርከብ ይከኣል እዩ በሎ ፊልጶስ እውን ንዓ ርአ በሎ
ኢየሱስ ናትናኤል ናብኡ ክመጽእ ከሎ ምስ ረኣዮ ብዛዕባኡ እንሆ ክፍኣት ዘይብሉ ብሓቂ እስራኤላዊ በለ። ናትናኤል ኣበይ ትፈልጠኒ በሎ። ኢየሱስ ከዓ ፊልጶስ ከይጸዋዓካ ኣብ ትሕቲ ኦም በለስ ከለኻ ርየካ ኢሉ መለሰሉ። ናትናኤል ድማ መምህር ንስኻ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ፣ ንስኻ ንጉስ እስራኤል ኢኻ ኢሉ መለሰሉ። ኢየሱስ ድማ ኣብ ትሕቲ በለስ ርየካ ስለ ዝበልኩኻ ዶ ኣሚንካ? ካብዚ ዝዓቢ ነገር ክትርኢ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ። ኣስዒቡኻ ካብ ሕጂ ሰማይ ተኸፊቱ መላእኽቲ ኣምላኽ እውን ኣብ ልዕሊ ወዲ ሰብ ክድይቡን ክወርዱን ከም ትርእዩ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ በሎ። እዚ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ። ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስገን ይሁን።